Whakarongo mai, ki ngā take o te ao Māori, mai te rerenga wairua, ki raki ura e. E ngā iwi o te motu tēnā koutou. He aitua, kua mate alui o ke roa, tētahi o ngā kuia o te ao kōhatu tūturu, ko o ngā pānga a iwi, ko Ngāti Tāne ai, me Ngāti Tūpaea, o roto o Taranaki iwi. He kuia i tipu ake ki roto o Parihaka, ko tahi rau e whātau, tōna pakeke ka mate nei. I tēnei wā kei tōna ke kāinga ki pungarehu e takoto ana. Arā kei a pōpō, ka kawea ki te marae o te paepae ki Parihaka, o te roake o tana uhunga. Kei te tekau mātahi o ngā haora o te taite, e heke mai nei ka tuku nai ki te rua kōewi o ana mātua tūpuna. E haranake ko ngā tohu o te hōtoke ko tai atu ki ngā whenua o ngā whā, engari ko tai tahi atu ko ngā rōpū e tohe ana, kia kaua aua whenua e whakamahia e te tari whakatika tangata hei whare mauhere. I tērā tuatahi, i nohotia ko ngā whenua i waho mai i te wāhi i whakaarohia. Engari i nāia nei, kua noho tonutia ko te huarahi. I Wainganui a Hirini Hēnare, i e nei e whakatute puehu ana e kohi ake ana ngā whakaaro. Tō tika tonu mai i te taone o Kaikohe, ka hore i a wanga tia, ngā kino o tāwhiri mātea, e enei uri o ngā puhi, i roto i te whakapono, kua tae mai te wā, kia nohoa te whenua. Pai noho tēnā kia mātou, e nuka noho i tia mātou i waho i te taiapa nei, ana ka pārea pēr a mātou te keiti, kia kona mātou noho ai ki te haka nui, te kaupapa nei, kia kaua tū te whaleherere. Ko te rā tuatahi tērā o te noho, no te rā tuarua, a hakoa i tae mai a ngā tirangi me te manatū mauhere, ki te inoi kia neke tēnei hunga, prakarawa te huarahi katoa e ngā uri o ngā pohi, mō ake tonu atu. Kia whakaera no te kāwanatanga ki haka korea tēnei kaupapa te whaleherere, ka taino ka nuke i konei. Ko ngā kaumātua ka noho ki konei, i nā haka eke mai e ngā plimana. Ka noho rātou i runga te kaupapa, ko rātou ngā mea hei kōrero i tēnei, hei kōrero ki te plimana i ani kaupapa. Kei te kitea ko te noho ngā roa ka hautū tia, i roto i a rātou whakaaturanga, me ngā manaakitanga mai hoki o waho. A he tā tātou Māori aku te whalehere, mālama tonu tātou. Te kahore o tātou he, e whawhai ana tātou o a tātou taonga tokoe. Hurutia mai te tāhuru o te rangi. Kia mau, kia whēnā, kia tōkata manawa ora. Pai mārire. Hai, me te hakalangi Māori o tātou rangatahi, te mea ka nui o rātou wairua, ka nui te oho o rātou wairua, kei mahi kino ngia, ngā kaumātua ko peke mai rātou ki te whawhai rāhau. E aliko te hei atu koe e pēra, kia u i te rangi Māori. Ko whakaeke tia nei e ngā uri o ngā puhi tō rātou whenua tapu o ngā whā. Ko tāre i nāia nei, mehe mea ka aroha mai te ture ki a rātou inoi, ka tukua mai rāni te ture ki te panga i a rātou a ngā rāke te tūmai. He rini henai tēnei atu i ngā whā, mo te karere. Hau atu ana ki ngā whenua o te kohu ki te urewera, kei te rangahautia e ngā āpiha a te ture, te pūhiatanga o te whiore o tētahi manu a whiowhio, e ētahi nanakia e rua. E ai ki ngā whakamārama i patua tētahi o ngā kai hautū o taua manu a whiowhio, ka tahi ka tangohia anaki. He take tēnei i tīmata mai ki taua takiwā, i te pikitanga ake o te utu o te tia. Arā me te kaha hau atu anō hoki o te hunga rā wahu. O e rātu whakamārama, ka whakairihia e ētahi o te haukāinga a rātau waia ārai, manurere rangi. Kia kaua i te hunga haere pokanoa, e āhei ki te tau ki reira. Arā kei roto te take nei i ngā ringa o te ture. Kei a pōpō ka tūtaki te tīmahutu pōro Māori kia Queensland, ki roto i te tuatahi o a rātau kēmu, e toru ki ngā tīma toa o Australia. I te taunga rererangi o Tāmaki Makaurau i Nanahira, ka wehe atu e nei toa a tātou, o te tekau Māori marā. Engari ki tēnei pūrongo a Dean Nathan, ko etahi o a tātou toa kei te pākia tonu e te māuiwi. Kia whakarongo ake tātou.
Ahakoa ngā āwanga wanga I te tuatahi, mo te māwiwi a Roger Randall, rawa ko Christian Ormsby, hei tā te kau mātua te tīma Māori a whetū tipiwai, ko puta ora mai rawa I ngā praki tihi o tēnei wiki. Kei te horere mo te haerena nei, engari mo he tunu ka kataino ka mutu rātau I te Super 12, rereke hoki nā poi nei, ki toto I warātau team, o me kia kene engari ko I tēnei wā ko whakakotahi rātau, me kia kene raro te rōki kotahi tēnei wā. Nā te tukinga ngā Māori ki Ahitreiria I tērā tau, he hoki ngā tēnei me te mōhio pai ki te kaupapa kei mua I a rātau. I hoki atua nā whakaro a Matiu ki tērā tau I te wāhi haere mātou ki rere. Mo he tonu nā mea I hihiana ki te tutuki I tau o wā, nari me kia kene I hoki atu mātou ki wau ki te whakatika. Nari kare āhua me kia kene, katai atu ki tā wāhi, ka oti atu nā mahi rei. Kua tukora ngā karakia ki te runga rawa kia mana ki te ato tātou tīma. Engari me te mōhio anō, ko te mutunga kei roto I o rātou ringa. Ko te mea whakakaha I a rātou hei tā whetū, ko te mōhio anō, ko te motu whānui kei te tautoko I a rātou. Āpua no te heau mai te taitoko rau, te hauauru, te tairāwhiti, me kia kene puta no ki te waipuna, me tō rātou manaki hei tautoko I a mātou. Puna te kaha. E toru ngā kēmua te tīma Māori ki roto Ahitreiria me te tumanako, hei tā rātou hokitanga mai, ko pikira wātu te wāriu o tēnei Paoro. Dean Nathan, Te Karere. Tēnā pea. Hoi anō, whiti atua nei ngā rekereke o te tīma Māori, ko tā mātou karere a te whetū me Corkingdale. Arā, no te atatū tonu nei, karere atua ia ki te whenua o Piripana ki Ahitreiria. Hoi anō, tēnā rā koe whetū. Tēnā koe te whae, te huna mā taki I tēnei pō. Ai, kia ora. Ka pai rā te rongo ake I tai pai atu koutou ki kona. Ai, tai pai ka tai, ia mātou e tatari ani ko nei karahiuhiu ia mātou e te maranga e te ua. I te ata nei I te whenua kuini nei, I te whiti mai te rā hoi no I te ahi nei āhua huri nā tohu a tāwhiri mātea. Hoi no ki te nei koutou I te taone nui o te whenua kuini muri nei, ana I tēnei wā kei te āhua kā puapua hoi no e tūmanako hiana hei a popo ka tūtaki ana te tīma Māori ki te whenua kuini, ka āhua whiti mai a tamanui te rā e whaia. Ko te āhua nei rā nau I heri atu ngā marangai o te hakainga nei ki kona. Ai, rono, kei te āhua whiti ake te rā I te wā kāina nei. No, ai, ko te whakapai ana mātou I tō mai te ua nei, te marangai nei, kiko nei, ai. Ana kei hea tō tātou tīma toa e noho ana? Wā, kei te pito tonu o te taone matua nei I piri mātou ki a rātou I te ata nei I te huitahi, I te kōrero a whetū tipi wai mo te hitori o te haramai a te tīma Māori ki tēnei whenua. I tai tuatahi te tīma Māori nei I te tau iwarau te kau. Ana I toa tonu tā tātou tukihana kia Queensland. Ana e whitu nā wā kua tūtaki tātou kia te whenua kuini, e whānā Wikitoria, e rua nā hingatana ana ko tahi te tākoro I noho o rite. No reira, ka tūtaki ana o tō tātou tīma popo, ai ko te hiaia ki te pore tonu I nā whero o te whenua kuini nei e whaia. Hea ngā whakarite kei mua I rātou? I te ata nei I huitahi te tīma ki te kōrero mo te huariri. I te pōtonu rā I karangahia kuwai te rārani tīmata mana Māori hei tuki ki nā whero o konei. Kua ki tenei tātou e tahi tauhau, kua kuhu ki roto I te tīma Māori ara, ko Joe Maddock kei te parihau, ana ko Ryan Nicholas kei te tūranga takawaina, ko Mark Mayerhoffler kua uru hei toparua, ko Dion Muir ka noho ai kāpene, kua kuhu mai a John O'Gibbs ki te taha kāpo, ana he mea hau anō kei mua, kei te nonoke o te tīma Māori, ko Corey Flynn, ko Carl Heyman ka kuhu mai, me Greg Feek, ana I kōrero katoa rātou I te ata nei mo te huariri, kua rono nei rātou kare te whenua kuini I te whakatō I tana tīma matua nā te mate o te haere o nā tākoro toa.
ki te taha o nā warapi ki reira whakariri ai mo te tuki ki nā Māori, no reira e ahua me meha tonu te tīma o te whenua kuini. Hoi no, ki tā tātou tīma ka kore rātou e tuku, e rika katoa rātou mo tēnei tuki nā āpopo whae ai. Ka hoki pē kore kei te ngunguru te tīma o ngā kuini na ne? Ai, kei te, i rono te tīma Māori te rānei kua uru tētahi tama, no te kāina tonu, ko tana pāpā, ko Grants Betty, ko ia tētahi o nā parihau, i roto i te tīma o nā pano katoa i te tau whitu te kau, ko ia tētahi pō teke parihau, tere nei te oma, ana i rongo nui mo te tukina ki nā raiona o Ingarani, nāna i te piro, ana i toa e te tīma pango katoa i au e tehi ki nā raiona, no reira ai e whae, e tākoro nui ka kite a popo. Ai, o. Hoi anō rā, kua mutu ake ngā pātai tēnā rā koe e whetu. Ki te whare kāwana o te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, e huitahi te rōpū whaka Māori āwaha a tuhi o Aotearoa. Ko te hāngai o te hui, he whakariterite, he whakatau, i ngā tini kōrero, mai ngā kārangaranga ā-iwi, kei wainga o tāua e noho ana, kia whakanoa ke tātou. He kaupapa kua rimatau e kōkiri hiana i raro i te rōpū kai Māori a waha a tuhi o Aotearoa. I ngā rā e rua kua hipa atu, ne ke atu ke i te kotahi raurima te kau, o ngā kārangaranga iwi o te ao e noho kāingana ki konei, he me mano o taua rōpū, i tae ākanohi mai ki te wānanga i ngā take maha. He tuatahi anō kia whakauru atu e rā o tāua, e whairai hanana i roto anō o aua mahi. Mō hiona ue tahi anō ngā kōrero ka mea mai te tangata kia au ki te haka pāke hei ue tahi kupu ka mea tau. E mea mai anō aku mātua kia au tino tapu rau e nā kōrero te haka huri ki ue tahi atu reo. Nā koe rā ngā mea nei kia au e rongo nei au kia rātou he ethics, nā keiro tono i a tātua no ue rā kaupapa. Ako tā mātai hara mai ki te whakarongo, ki te whakapātata atu ki te rōpū nei. Kia ahua mātotoru ake te kite atu o te kanohi Māori i roto i enei huihuina. Te whakaaro nui anō i roto o te kaupapa nui e hikoi hia nei. Arā, kia haere whakamua tahike o tāua me e rātu o ngā iwi, tauiwi, mai o ngā whenua o tā wāhira. Arā me tērā nō hoki. He kaupapa nui tēnei me ona tikanga katoa, hei waihotanga ma ātātau tamariki mokopuna. Tēnei wā kai te aro nui ki te ipurangi me ngā rarau kōrero reira, hei rapu huarahi whakaore i reira, e ora tanua i nā taonga tuku i o a koe mākoroma. O era o tāua, ko neke atu i aia nei i te kotahi rau, e whairai hanana mo aua mahi. Ko tāku ina nahi nei, he whakaohoaho i te hui nei, nā te me he pākea katoa, haina mana katoa rātau. Me mārama anō ki rātau, no wai tēnei whenua, no wai tēnei motu. Te tūmanako i aia nei, kia maha atu ke te kitea o tāua i roto o aua mahi. Ko puta te rārangi mō ngā tāngata, ka whakahonoretia mō ngā tohu teitei a te kuini Pākehā. Ko te tohu taumata o Aotearoa i whakaingoatia, ko hiu ka wharu o roto o Ngāti Whātua. Mo te DSNZM, ka utainga ki runga kia Dorothy Huhana Bubbles mihinui o Rotorua. Ko te tohu NZM, ka whakawhiwhia kia Morris Manawaroa Gray o Tautahi, kia mere ana peka o Otara, kia Miriama Kaiaha tahi o te Kuiti, me Māka Tauranga Tebo no Tūranga Nui Ākiwa. Mo te tohu o SQ, ka whakawhiwhia kia mere arihi te Huinga Edwards, Hema o Tūranga Nui, me Daniel Puna Tūmahai, no roto o Ngāti Whātua. Mo te tohu QSM, arā ko Hana Morrison raua ko Tania Pearl, pari no Rotorua, ko mei Ngāronga Rāwiri o Waimamaku, ko Mārama Rosina Whaiapu no Marurewa, me Morris te Pauri Wilson no te marae o te ihu mātau ki Manukau. Kei ngā rā e heke mai nei, ka pōhiritia e nei hunga ki te whare o te kāwana tienara. Hoi anō rā, kua tauaki ki konei a tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. Arā, kia kite ake anō a tēnei haora o a pōpō, kia pai te noho mai, i raro i ngā manākitanga a tō tātou kaihanga. Kia ora. Noho mai rā e te iwi e.
Nā te māngai pāho te pūtea tautoko.